yama afai yinati yale ni bak arfan yale dabsir ya kaza kace maka afa yitin ce maka can da kan nuna haji yau yes ko so jiya ka ba so jiya amma rafata ne na chata nun tuba birpi ka fa kunu su keni yelba ka ba jarge ka jarge yi biaw ka du arfa saudiya yi biaw ka pour yawm al hajj al akbar kan yi lonologia ami ay pimpe gballe ne ka bo hawa ma nabiyo ka anto bol annabi yule be yata ka anto bol annabi yule kala yata bihim ben ma oi to tane kurungo yata pala ko walang bubungo bi za kurama shel bala kache dinye yata palan lambala dana lahja pam do mene golngo ngo yata de kahagi yaay kariyan go kadama ngon kon le babuma kan nawo no kulmo da dam shab babu ba ka babu to golngo yata te kahagale ka bazata bale kar diran ka bazam samne dan paye arafa te kaga de yata kar ni done ka ban ka babu ba ka bale talahe to ka tane kurungo ngon te kon le babu ma kar mi de lehra kadama woy wanyala afa korle adina banda sheikhul bayan kan wonte kon le babu ma marsa lahjub karabala kace wannan yarla shamgo do wama kamane ngonni muzambala won de shel kul tabla shirbala ma ngo wabato ban kama ayi ngoma de ka bansam yatane to nan labe yele arafa ne yoma arafa yata abela dan to nan ka shabda ba wom te bayan ma ka wom won yarngo karna to gabso to gbesam tawle temalla lu'shele kar yulbone arafa babon la ulama arafa be ka bolla arafat to la ulama de ka lu'shel plo pahla makka karbe de ka dunya lu'shele she makka katana mal ben sha be dafse shel kar yulbone yawmu arafa dafse shelam bene yuna pulne kar yulbone yawmu arafa to dafse den le bala chimsa gol da ba we dale de yulan bala to den bela dunya lo ala kam den ka mak den ban ma bela tan yene kama maka ayi den ko bela dunya lo ala kam chimsa gol da ba we ma to de yulan bone yawmu arafa ama lo ashal ban bona arafa to den bela makka den ka lo ashale to lo ashal ban bona arafa ma karbe makama banna da haji ba man lamal alaka na taba karanye talahe za ngon kamya na haji zo ne maka gole yete pai daba we dale maka bi ba gol kalba halte pa daba we dale to nyongon na da haji talahe nyale na chan lo ashel plo bambona arafa chimsa gol da ba we dale ay non da haji tala yel na chang ne mane ama ay ba non da haji ne mane chanda de ba ne mane chanda de ba hal ay be maka ka ba non da haji ne mane chanda ba to do zo ba non da haji yalam balaha de kalo she ne mane ka ama da se shelbon bona yomo arafa den ye chimsa gol da ba we dale ka dan be dunya lo ala kama ta dongra musulma kama la ala kana dongra dan ya kadama chimse gol yizane ke ba kalbo anta pa da ba we dale sunnan yale na alon dole ka nabi sallallahu alaihi wasallam ko yana la ndol ma yawma arafa den dol ma
ne den nyɛla din ni sɔŋ ka naawuni cha taali yuuni din garila ni yuuni din na biɛni maa tari ŋɔ din kpinla musulmi kam laa dabisili maa chimsi guli dabaa awoi dali to din zuɣu din ka ti ninkurigu maa bi tooi waligi ka malli gabiri tabi maa luɣu shɛli bin booni arafa maa ŋun zaŋlimi n ti zaŋ gabi dabisi shɛli bin booni yawmu arafa maa ka tihi ni luɣu shɛli bin booni arafa maa so kam malli alaaka ni dina hali ŋun bi niŋdi hajji hali ŋun ka maka ayi ŋun bɛ maka n niŋdi hajji ŋun mali alaaka ni laa luɣuli maa amaa ŋun ka hajji niŋbu ni o ka alaaka ni dina to o mali alaaka ni shɛli nyɛla yawmu arafa ka bɔndali nyɛ yawmu arafa din nyɛ goli dabaa awoi dali n yɛrila chimsi goli dabaa awoi dali din zuɣu chimsi goli yi kuli niŋ tabata ka yi bɛ duniya luɣuli kam gbaamiya kalibu yi ti paai dabaa awoi dali to yawmu arafa n bala ka di nyɛ sunna na lo noli pa talahi n nyɛli a bi lo ka taali amaa lo di viɛli pam to kana chɛ din nyɛ yawmul adha yawmul eid yawmul nahar to din nyɛla chimsi goli biɛɣu pii dali to a yi ku bɛ luɣuli kam duniya yaanga zuɣu ka chimsi goli niŋ tabata a yɛn gbaala kalibu a yi ti paai biɛɣu pii dali to yawmul eid maa n bala maa yawmul eid yawmul nahar yawmul adha di sa ka yi puhi chuɣu biɛɣu pii dali goli maa biɛɣu pii dali n nyɛ chuɣu maa to di saha dii niŋ ka yi bɛ duniya luɣuli kam ka di wuhi ni chimsi goli ni niŋ tabata isan dahin shɛli din dali maa noo ka maka gba ka goli maa niŋ tabata to di saha yi ti kuli paai yawmu arafa to maka nim gba bi gba yɛn paala bi yawmu arafa domin yi zaa kali paai awai to di saha yi zaa yawmu arafa dahin yini ka di lu maa ka yi yawmu nahar ka di la yɛn lu dahin yini yaha dini nyɛ chuɣu dali maa di yɛn lula dahin yini domin yi kalibu maa dolila tabi na ti lu pia dahin yini maa ni ka yi zaa kalibu ka ti lu pia to di saha yi zaa iidi dali n bala to amaa dii niŋ ka yi kalibu ka di fahi ka chɛ maka nim kalinli ima ini n daŋba goli maa kalibu goli niŋ tabata isan poi ni maka ka yi gbaa kalibu to di ŋɔ ini ni ti kali paai dabaa awai di sa yawmu arafa n bala ka maka nim ban na bi kali paai awai ka di na pa ban yawmu arafa di zuɣu hajji tiribi ku chaŋ luɣu shɛli bin booni arafa la shi bi gba kali paagi awai kana ka hajji tiribi chaŋ nimaani ka ban ka hajji ni ka bi lo noli di zuɣu goli daŋ yi san tabata niŋbu ka yi gba kalibu ka maka nim na bi nyɛ goli na bi niŋ tabata bi sani to yi ti paai yawmu arafa yi yɛn lɔrila noli ka maka nim ban bɛ yawmu arafa ni to bi gba yi ti paai bi yawmu arafa bi hajji ni bi yɛn chaŋ luɣu shɛli ka bi booni arafa hajji tiribi yɛlli n bala ban ka hajji ni ka bi lɔri noli n yi biɛɣu yi kali ti paai pia din to niŋ ka maka nim ban dabaa awai dali na bala to ban yawmu arafa na bala ka yi niŋ paai yawmu nahar n puhiri yi chuɣu ka ban na bɛ bi yawmu arafa to di mii niŋmi ka maka nim sani maa ka goli niŋ tabata poi ni yin bɛ luɣu shɛli duniya yaanga zuɣu luɣuli kam in bɛ ka di nyɛla maka nim sani goli niŋ tabata poi nii nima to sa ban ni kalim ti paai dabaa awai dali bi sani maa ka bi bolli yawmu arafa ka yi niŋ sani yina bi paai dabaa awai dali balli di ti nyɛ yawmu arafa to di saha hajji tiribi ni chaŋ luɣu shɛli bin booni arafa maka ka ban ka hajji ni ka bi lɔri noli domin bi yawmu arafa n bala yini mi na bi paai yawmu arafa domin yina bi paai dabaa awai dali to di saha yi gba yɛn kalim paai dabaa awai dali di saha din dali nyɛ yawmu arafa din bɛla duniya luɣuli kam arafa
نقلوا أشل بهلا مكة كونكما أما يوم عرفة عم بلا دنيا لولا كم دنيا قول دبا ويدله تا دسا بيعيني بسان ما كروه نبان يوم النحر دم ببا بيعبيا كيمنا بدبا ويدله دسا إن يوم عرفة دل نبلا كبام بيبي يوم العيد ترى لونله يوم عرفة دل ما لا سنن دل ما دل لو دلم بلا زانتين يا إن لما كتشو دل كي لما دم إن نبكل بيعبيا بيعبي دل من يتشو نزا إنم تشو دل نبباهو تا دن صدق كوني شمزام بلا دك بابا بتو تما دن نان بيان ما شم دغبان له كبان ير سمي سر كبان يل نان بيان لا كبان ير لربان شي كبان يل نان بيان لا كبان ير بين بيحل كبان يل نان بيان لا لا غوا كاتني كرونغ غون كون لا باب ما امي بانجي جونمان ما وسان ما بزاشر بتو غبال بي شبكل غبال ما بزرو سه كاكوتو يلو تشاي كربابا نلا نان بيان شلما تشاي كربابا لا يوم بفهم كباي. والسلام عليكم ورحمة الله. الجمعة يتر يوم العرفة يا الجمعة يتر يوم عرفة يوم عرفة فوق عرفة الجمعة يتر عرفة تمسي فتح عرفة زلبو عرفة زال لما نوما ربي depuis là تمسي depuis le jour تبعها يعني زو كان تنا تنا دوار الجمعة هاي نول كم نا ولا كل دلوا وبزاول بني لوشله لو تكم ما كان ولا المدينة ولا ثم لا نور ولا ولا كونين شو دبارهم أتنا لا مشي قلت له دبارتا إني بون ولا دباوي لا لا تنور كتملا لو تقول توزع وما زلنا كمان وشركة بينزل كتلوالي تقول تو يار لا دبما لا تفسري أين تمسك والكلكلي أدباوي قالوا donc le tout est non qu'à télécharger dunia télécharger comme dans son bien quoi il y a comme 2007 tiens là dans son bien quoi il y a deux jours à la jeune mise à Arafat ça chérie que tiens là nous bien qui va tout dans là 2007 surtout d'ailleurs pas mal donc on va voir le wala katir car on est bien le Arafat le ben ay إذا ما ودنا داني عرفة دل برابي من عرفة سنة وترك قبرة. أخونا يسأل عن صوم يوم عرفة في سائر الأمصار إذا كانت الرؤية مخالفة عن الرؤية في المملكة هنا للحجاج، يعني مثل يكون مثلا يوم عرفة موافق مثلا يوم الاثنين والعيد يوم الثلاثاء ويكون يوم عرفة مثلا مثل ما ذكر أخونا في المغرب يوم الثلاثاء يوافق يوم العيد والأربعاء هو العيد، هل نوافق أهل مكة فنصوم عرفة الموافق لأهل مكة والعيد يكون بعيد، أو نصوم يوم الثلاثاء الذي هو عندنا يوافق يوم عرفة والعيد يوم الثلاثاء؟ نقول الصحيح أنكم تصومون على رؤيتكم لكل أهل بلد الرؤية. في يوم عرفة في المغرب مثلا إذا مثلا رؤي الهلال في المملكة هنا ورؤي في المغرب واختلفت الرؤية مثلا تأخرت الرؤية مثلا في هذه الحالة كل بلد يتبعون رؤيتهم، فإذا رؤي في المغرب مثلا يوم الثلاثاء إذا كان يوم عرفة يوم الثلاثاء وفي مكة عرفة يوم الاثنين والعيد في مكة يوم الثلاثاء والعيد في المغرب يوم الأربعاء، فنقول تصومون يوم الثلاثاء ويكون يوم عرفة في حقكم وفضله يوم الثلاثاء، والعيد عندكم يوم الأربعاء. هذا هو المشروع لأن اختلاف المطالب معتبر، كما نقول أنكم تصومون رمضان برؤيتكم
فلأهل كل بلد رؤيته، إلا لو فرض أن الرؤية اتحدت وهذا بعيد ولا يكاد يقع، هم لا حاجة إلى اتحاد الرؤية كما قال أهل العلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادي كل سنة تختلف الرؤية في السعودية عن الرؤية في بلادي بالنسبة لعيد الأضحى والوقوف بعرفة، فمتى أصوم يوم عرفة؟ هل هو تبع لبلادي أو تبع صم مع بلادك وأفطر مع بلادك وعيد مع بلادك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة. So the season of Hajj does not happen in America or in Japan. It happens only in one specific area. And on that area, the 9th of Dhul Hijjah is Friday, for example. So what to do to the people in the US and to the people of Japan when they want to fast the 9th of Dhul Hijjah? I don't understand. You see, the 9th of Dhul Hijjah in Mecca, in Arafat, is on a Friday. But according to the moon sighting, in these countries, the US or in Japan, their 9th of Hijjah, according to their moon sighting, according to their Hijrah calendar, might be on a Thursday or on a Saturday, other than the day in Arafat actually. So which day should they fast? They must not abide by Friday, which is in Mecca region. They must abide by their Hijri calendar, because their 9th of the Hijjah is on a Thursday or on a Saturday, according to their moon sighting. And if they fast their 9th of the Hijjah, they will attain the expiation and the forgiveness and the erasing of the sins of 2 years. But if they don't fast the 8th of the Hijjah, for example, if Friday coincides with them to be Eid, so what is it they're going to do? Change the whole calendar? No. They have to abide by their moon sighting, and I hope this answers your question. So when is the day of Arafah? Because there is a big question about the sighting of the moon and whether we should be with the Hujjaj in Mecca or in Arafah, or whether we should do it on the 9th of Dhul Hijjah wherever we are. Is it when the Hujjaj are in Arafah? Some people are following that opinion. We love you. And some people are following the other opinion to say, you know what, 9th of Dhul Hijjah, wherever you are, that's the opinion we follow, and that is what the bulk and the majority of the world actually follow. And those of us who will be having Eid on the Monday, may Allah make it easy for us. The 9th of Dhul Hijjah would be the Sunday, that would be the fast. On that Sunday is our 9th of Dhul Hijjah in this region, because the entire region did not see the moon at all. The entire region did not see the moon. Now from amongst us, there are some who might say, no. We will celebrate Eid when it is done in Mecca. No problem, you can follow that opinion. We are not going to fight with you. We love you. You are our brothers. MashaAllah, enjoy the Eid. Eid Mubarak to you. And please have a blessed time. But don't fight with us. Don't fight with us. Why? We are following legitimate opinions of schools of thought that have registered these opinions backed with evidence going back to the time of the Prophet ﷺ.